class. Hello sir, good afternoon. Here I will explain about my analysis, and this is final test sociolinguistic. I will explain about uh, example internal and external variation of all of level. Okay, the first I will explain about internal variation. First is a phonology. Phonology is the mention of sound of the same word has the same meaning. Nah, jadi di sini itu phonology itu adalah penyebutannya kata yang sama tetapi penyebutannya berbeda. Nah, dalam bahasa kami orang Dayak seperti Dayak Bakati dengan Dayak Pelayo itu kalau menyebutkan kata uman itu makan, and that's uman it's in Indonesia is makan, in English is eat. Okay, I will explain about that. Between Dayak Bakati Rara and Dayak Bakati Palayo have a different to mention sound. That's like that. Uman and Laka Uman, Uman like that have difference. Okay, the second is a phonological variation is a variation word structure that have the same meaning but have different structure. Nah, jadi di sini itu adalah punya kata yang sama tetapi struktur yang berbeda. Nah, seperti contohnya kata dalam bahasa kami itu mention about it, makan, di Inggrisnya mamu ya. Jadi dalam dua punya struktur yang berbeda dalam kata tersebut, tapi kata itu punya struktur yang berbeda tetapi maknanya sama. Seperti Dayak kami menyebutkan kata antara Dayak Berkati dengan Dayak Benyam, itu kalau menyebutkan kata mamu itu kan dalam bahasa Indonesianya itu mandi, atau bahasa Inggrisnya itu sex bath. Nah, jadi kalau kami mamu yang bahasa Dayak Benyam tadi itu Dayak Bakati Palayo tadi itu bilangnya maum. Nah, jadi beda tapi maknanya sama, itu mandi. Nah, this the third is synthetic variation is a branch of science that studies language variation based on speaker of the grammatical structure. I will get example. Between language of Dayak Bakati Rara and Dayak Bakati Palayo have different when mention word laka uman ija. So that's Indonesia if sudah makankah, and Bakati Palayo laka uman ba, like that. So have the different. So the fourth is semantic variation is learn of language based on meaning. Nah, jadi di sini hanya maknanya saja. Example language of Dayak Bakati mamu. Ini dalam bahasa bahasa kami, mamu itu mandi, laka itu sudah, suke itu suka, ampun itu ketemu, kume itu kemana. And of my language of Dayak Bakati, mamu is a bath or takes a bath, laka is after, and suke is like, amput is meat or see, and kume is wear, like that. Okay, I will give you example external variation. Okay, the first is isogloss. Isogloss is item that are in the dialect. For example, the mention of the go in Dayak Bakati Rara, namely anu, and its different sound when everyone mention it. Nah, jadi dalam penyebutan dalam isogloss itu ketika menyebutkan kata mamu, anu itu kan pergi. Nah, jadi punya makna kata penyebutan itu berbeda. Misalnya ada yang bilang anu begitu. Nah, the first is dialect area. Different regions have same language. For example. Nah, jadi di sini adalah
dialek area itu dalam area setiap wilayah punya eh, dialek yang berbeda. Contohnya dalam menyebutkan kata, contohnya kami ini satu kabupaten tetapi punya antara satu kabupaten ini punya bahasa yang berbeda seperti itu. Di wilayah kami itu satu kabupaten, tapi dengan desa lain kami ada perbedaannya. Contohnya kami Dayak Bekasi dengan Dayak Bernadi itu kan beda. Kalau Dayak Bekasi kalau bilang tidak itu kaki, kalau Bernadi itu bilangnya nyandi, like that. Okay, the first is dialect continuum. Which is area the same language. Nah, di dalam satu area itu kalau untuk dialek continuum itu adalah dia satu wilayah itu punya bahasa yang sama kayak kami kayak Bekasi Rara, berbeda wilayah tetapi punya bahasa yang sama. Contohnya antara kami kecamatan Sungai Betung dengan kecamatan Sungai Raya di desa di desanya sana sama bahasanya, itu Dayak Bekasi. Okay. The four is a general language. Nah, if the declaration of the language is differently by some example location. Nah, jadi dalam wilayah itu punya perbedaan lokasi, punya kata yang bahasa yang berbeda. Bekasi Rara Regency, Kai atau Kemon, Numi go way, Lako that way. Nah, dia like this. Jadi dalam satu provinsi antara kami dengan Landak itu kan beda kabupaten, tapi di situ juga terjadi perbedaan bahasanya. Nah, antara Dayak Bahe dan Bekasi itu sangat jauh berbeda. Kalau mereka bilangnya Kai itu J, Kai itu ayo. Kalau dalam bahasa Inggrisnya come on. Kalau Dayak Bahe itu kalau bilang Kai atau ayo itu J. Kalau bilang pulang itu push lah. Kalau kami itu bilangnya ure atau nume seperti itu. The verb is idiolect. Idiolect is an individual who have a unique language. For example, saying the word hello come. Nah, jadi idiolect itu adalah individu yang punya dialek tersendiri atau logat tersendiri. Nah, aksen tersendiri itu seperti itu. Contohnya mungkin menyebutkan kata pergi bisa saja menjadinya pergi gitu. Nah, kemudian sociolect is a social group that have their own language. Nah, jadi dalam sociolect ini adalah kelompok sosial yang punya namanya bahasa tersendiri dalam menyapa temannya atau fansnya seperti itu. Contohnya dalam kelompok kami, misalnya kita ketemu antara orang Bekasi dengan ketemu di satu tempat, grupnya sosial ketemu Bekasi sama Bekasinya, di situ ada punya bahasa tersendiri, mungkin mantap imu, nah, seperti itu. Wate mungkin seperti itu. Kalau kami Jayaga, nah, apa kabar Jayaga itu apa kabar in English like how are you, that and therefore the second our language culture has a language is prohibit or taboo in mention for it because it is beloved that when mentioned. Nah, jadi di sini saya akan juga menjelaskan tentang bahasa-bahasa dalam dialek kami itu terlarang yang juga tabu. Nah, contohnya itu biasanya kata ini kalau kita sebutkan dalam kepercayaan kami itu akan membawa sial atau akan mencaci orang, itu tidak baik. Nah, contohnya kata tangkal is a word when the people say that it will give people are angry. This a form of swearing, yeah. In expression of anger are actually not allowed to be uttered. Nah, jadi di sini
kata tangkal itu tidak baik dalam bahasa kami, dalam budaya kami. Itu tidak baik sebenarnya untuk menyatakan itu. Kemudian ada kata yang lainnya masih badak, gajah, eh, bulan itu tidak baik, itu sangat tidak diperbolehkan dalam budaya kami menyebutnya, itu kata yang sangat tidak baik atau tabu. Maybe that's analysis, my analysis film. This the first is the analysis anime story. In his story, Detective searches for Inspector Diamond cases, and where Inspector Diamond is killed, and Detective Sox think the murder was committed by his commander. And Detective Sox tell he does whatever it takes to uncover the cases and the refund. But when he meets someone, Detective Woman so melted, and at the end of the story, both the commander and his teammate died. She sighed because they don't want that cases to be relevant. So, Inspector, it turned out the one killed Inspector Damon was detective teammate. Even Zack still doesn't believe it was a friend who did it, him. And the implication in the anime detective film titled Monster episode 43 is that teammates are not always good. Don't just believe it, even though teammates are working. And I will explain the second video, and this is about debate in election, president election in America. I will explain about my analysis. Debate between Romney and Barack Obama. Okay, in speaking between Romney and Barack Obama remain relates polemic, but provides a very good solution, and the speech of the two figures is very neat, formal, and understandable. So the implication is that both the opinions and their strategies refer to the good progress of the USA government from the economy, defense, military, and others. And in this debate, Obama has sharply criticized Romney has a foggy foreign policy, and Romney tell, I know you are not in a position to decide foreign policy yet, but every time you propose an opinion, you are wrong, President Obama said to this rival, who attacked Obama political policy on the issue of the Arab Spring, Syria, and Lebanon conflict. He made the overreach. Not even a mistake could disrupt his calm. Both Obama and Romney have underlined the roles of USA leadership in the world. Okay, maybe that's my analysis from two films and two analysis from me.